KIWEI pisa sin bat ki parlok jonga baro bat khamtam ya gitu ki bom shem patla subscribe no ya ka channel ke jonga kata Yt+aiguy khnam no bani kai bat nang pani phi ya ki jingi kai ki jonga ba de kumno ba phin Kamai pisa online kata lengba ka YouTube channel lengba ka Facebook profile ne Facebook page ke jongpi te hang dengan pendi no ye phi kumno ban create lane kumno ban shna ya ka Facebook profile bat kumjuru ka Facebook page te phimda don kam than ban kuslai kita bro khoj handre page ya gane ga video go jonga nadu go basdang hadu banda kut khnang ba phinyo shibun ki jing tip ban philaru kumno ban kamai pisa nang ne shakman hadin ma phila de ban create ya ka Facebook profile Iya lung ba u Facebook app ujung pi kita sa klik na bato create new account edin ba pila de ban create hang tu sa tho kerteng hang te di pila ban tho hang te ka kerteng hang ta pila ban panda ru ka jat hang ni di pia ban klik bhaya ka date of birth hang ni di pila ban pendap ke date of birth din ba pila de pendap ke date of birth setik hang te la pidi contation rang male lani female sa klik atau next edin kata sependap ya mobile phone ujung pi so I next ada pila ada nyon next ang tu sayo ya code ujung pi we continue creating Shna ya password jong pi tambah pihak ban tho bhai ni password khnang ba pin kan mau mo wat nom su tho hang ni dari pihak ban lada pi kwa ban page su klik ni kedur khmat hang te ba cross te klik tu ka ui e wat nom pen i nu ni password pi tho hi sabu hi khnang ba pin la ban kan mau la ni yo le se pi bakla hang no no ko pot te pin la ban login do ni password hi la ban klik to next din bala klik next sang tu kan salam official kan ke page ini kan save hang tu kala long itu I agree to the term Facebook policy hang ni hamban ai ya ka email di jonga di pihak ban create buat ke email itu DP confirm ya ka account jong chi ban kini ka email ku jong chi nang pin yo ya code within bila de bang tu ke kala long tu ta saat ya ka profile picture ku jong chi tu ngangan empat ad so skip no tu din bila de bende hang tu lawan tu ka turn on jadi bala de turn on hang tu kan sawan kan suggestion aku benta ban add friends di pihak ban add friends lupa nang ni lagu no chipo adu art pungut bat pila ruban add kat ba don kini ki suggestion hang ni pemlele ramo pile maka ne pe tu ngal ada add lupa tu pila ban add lut kini ki ba la mi lupa ni ki suggestion hang ni dan add no tu di pihak ban add be hi kani din pila ada ban add hang tu kan salam fish kan page hang ni pila long
hang ni kala long ka bisa klik to profile dan salame di pihak ban art profile tela art profile kenomi su untuk di skip aja gini melilih lah ada pendiang load berokod yang tu kalau long cuma in bakal long tentu dan kam ban di issue kalau long baik you have finished untuk lawan punya profile ke jongpi aku tahu hak beda ban kumno pin ad dan kumno pin create ya ke profile ke bertumai hapo ke Facebook apps ke jongpi kenapa pin la ban Kamai pisa hak beda bet KIWEI pada ki jeng pentip dan ki jeng hikai kenapa pin yo ban monetize ya ke profile jongpi di pila ban page next video ke bang sa upload hari ni kisni ban wan boleh issue